Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. You know that feeling? You've just had an interaction. Maybe at your favorite local coffee shop, or perhaps a call with customer service. And afterward, you're telling a friend, the service was just amazing. Or maybe, honestly, it was truly terrible. But then your friend asks, okay, but what exactly made it amazing or terrible? And suddenly you're kind of fumbling for words, right? You might list a few things. Oh, they were so quick, or the person was just plain rude. But it feels, well, incomplete, sort of intangible. It's this challenge we all face. We instinctively perceive service quality, but trying to define it, let alone measure it objectively, feels incredibly difficult. Well, that very struggle, the challenge of really pinpointing what makes service good or bad, is exactly what a really groundbreaking piece of research from over 3 decades ago aimed to solve. Our conversation today, it draws from a deep analysis, actually an LLM-generated summary of this foundational paper. It's titled SERVQUAL, a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. And the brilliant minds behind it are A. Parasuraman and Leonard L. Both were Foley's Federated Professors of Retailing and Marketing Studies at Texas A&M University, and Valarie A. Zeithaml, who was an Associate Professor of Marketing at Duke University. Yeah, and what's truly impressive about this paper, its legacy, is just how much impact it's had over the years. It was published way back in the spring of 1988. Think about that. In the Journal of Retailing, Volume 64, Number 1. And get this. According to Google Scholar, this single paper has been cited over 54,000 times. 54,000. That is just an astonishing testament to its influence. It really cemented its place as a true classic text in management research. It quite literally laid the cornerstone for how we understand and approach service quality today. Wow, 54,000 citations. That really does underscore how vital this work was. It must have felt like a massive blind spot for businesses before this came along, you know. And for those of you listening who might be new to academic research, maybe just starting your own research journey, we really want to encourage you, whether you're a regular listener or just tuning in, maybe some time to read this paper yourselves. It's so thoughtfully crafted, really rigorously structured. The link is right there in the show notes. Right. Honestly, it's a truly illuminating journey into how these foundational concepts actually get built in research. So why was such a carefully crafted paper needed back then? Well, think about it. Unlike, say, physical goods, where quality can often be objectively measured, you can count the number of defects in a product, or you can test its durability under specific conditions. Service quality is just, well, it's abstract, it's tangible, and often quite elusive. And this is because of 3 really unique features of services. First, its intangibility. You can't touch a service, right? You can't hold good advice or a pleasant interaction in your hand. Second, there's heterogeneity. Service often varies from one interaction to another, even with the same provider, just because it involves people. We're not machines. And third, there's this inseparability of production and consumption. A service is often produced and consumed at the very same time. You're usually part of the process as a customer. So without those objective measures, how do you actually assess a firm's service quality? The paper's really profound answer was, you measure consumers' perceptions systematically. Okay, let's really zero in on that. Perceptions. Because the paper makes this vital distinction between what we might call objective quality, like the technical specs of a product, its weight, its speed, whatever, and perceived quality. Perceived quality in this context is the consumer's own subjective judgment. It's about the overall excellence or superiority as they see it. It's really about how you feel about a service, not just like ticking off a checklist of technical features. And for someone just starting their research journey, this is a really key conceptual hurdle, isn't it? Understanding that difference between objective fact and subjective experience. Absolutely. And a key insight here is that perceived service quality isn't just some fleeting impression you get in the moment. It's actually seen as a form of overall evaluation, kind of like an attitude that develops over time based on experiences. And the researchers didn't just, guess at this. They listened. They did 12 focus group interviews across different services, banking, credit cards, brokerage, even appliance repair. And what they consistently found, which is fascinating, was that regardless of the specific service, customers used basically the same general criteria to form their judgments about quality. That was a really powerful signal that there was some kind of universal underlying structure to how people perceive service. That's interesting. But it does raise a question. Isn't service quality just satisfaction? If I'm satisfied, this service must be high quality, right? That's a great question, and the paper clarifies a subtle but really vital difference there. Satisfaction is often tied to a specific transaction. So, for example, you might be happy with one single purchase, or maybe one particular customer service call you made yesterday.
But perceived service quality is seen as a more global judgment. It's an attitude about the superiority of the service overall, looking across multiple interactions. Okay, so I could be satisfied with, say, how quickly they resolved my issue today. Exactly. But still think their overall service quality is kind of mediocre because of past experiences? Precisely. Though, over time, many incidents of satisfaction can build into that broader perception of overall service quality. Right, like individual brushstrokes eventually forming a complete picture. Got it. Exactly. And the paper highlights that this perceived service quality fundamentally stems from a comparison between what consumers expect a service firm should offer, like their desires or wants, and their perceptions of how the firm actually performed. It's the gap, the degree, and the direction of the discrepancy between expectations and perceptions that truly defines perceived quality. So if my perception falls short of my expectation, quality is low. Right. And if perceptions exceed expectations, quality is high. This gap analysis is absolutely crucial for understanding the SERVQUAL model itself. And it's important to note here, expectations doesn't just mean predicting what will happen. It means what customers feel should happen, what they desire. Okay, so how on earth do you even start to measure something so abstract, so subjective like that? I mean, the authors of SERVQUAL didn't just pull numbers out of thin air, did they? No, definitely not. They used a really scientific, iterative process to build the scale, and that really emphasizes its rigor, which is great for anyone aspiring to do their own research. They followed a well-established kind of blueprint for careful scale development in marketing. So they were making sure their measurements were reliable, trustworthy. Exactly. It wasn't a quick or easy task. It was a very methodical journey of discovery and refinement. It really was. Their initial exploratory work, those focus groups we mentioned, identified 10 potentially overlapping dimensions that consumers seem to use. These included things like tangibles, reliability, responsiveness, communication, credibility, security, competence, courtesy, understanding the customer, and access. Quite a list. 10 dimensions, okay. Yeah, those 10 really formed the conceptual starting point, the raw material, if you will. So from those initial 10 ideas, what did they do? Well, they then generated this huge pool of statements, almost 100 items, 97 to be exact. Oh. Yeah, roughly 10 for each of those 10 dimensions. And each item was cleverly crafted into two statements. One, to measure what customers expected from firms in general in that service category. Like a good bank should have modern ATMs. Right. And then another statement to measure their perceptions of a particular firm. So my bank has modern ATMs. Exactly. And they used a mix of positive and negative wording and had customers rate them on a 7-point scale from strongly agree to strongly disagree. Then this massive list of items went through two really rigorous stages of data collection and refinement. You could almost think of it like honing a diamond. Stage 1 involved collecting data from about 200 respondents across 5 broad service categories. That first round of analysis let them prune the list, get rid of weaker items, and refine it down to about 34 items, representing maybe 7 dimensions at that point. It showed good internal consistency. Okay, so they narrowed it down. Yes, but then came stage 2, which was really about confirmation and final refinement. They collected fresh data, this time from 4 independent samples of 200 customers each, focusing on big, nationally known firms in banking, credit cards, appliance repair, and long-distance phone services. 4 separate samples. That sounds thorough. Extremely. And what they found through this confirmatory stage was that some of those initial dimensions consistently overlapped in the data. People didn't seem to distinguish between, say, competence and courtesy as clearly as the researchers initially thought. So this led them to combine some dimensions, resulting in the final, much more parsimonious 22-item SERVQUAL scale, and it represents just 5 key dimensions. Ah, so it evolved through the data. From 10 down to 5. Precisely. It's a great example of how solid research evolves and gets refined through empirical testing and retesting. And this is where the theory really translates into practical power, isn't it? These 5 dimensions are the building blocks you can actually measure and then hopefully improve. So the final 22-item SERVQUAL instrument measures these 5 distinct dimensions of service quality. Each one is crucial for understanding how customers see things. Okay, so first you have tangibles. This isn't just about, like,
pretty packaging. It's the physical evidence customers use to judge a service that's otherwise invisible. Think about up-to-date equipment, visually appealing facilities, maybe how the employees are dressed, their neat appearance. It's the service's first impression, basically. And often a lasting one, yeah. Next up is reliability. Now, this one sounds absolutely critical, and you mentioned it often comes out top. It often does, yes. It's the firm's ability to perform the promised service dependably and accurately. Simple as that. So, do they do what they say they will do? By the time they promised, are their records accurate? Exactly. It's about consistency, trustworthiness, just delivering on the basic promises made. Okay. Then there's responsiveness. Right. This refers to the willingness to help customers and provide prompt service. So are they too busy to respond quickly? Do they actually act fast when you need help? Yeah, it's about readiness, attentiveness, and showing a genuine willingness to assist, not making you feel like an interruption. The fourth dimension is assurance. This sounds important too. It is. This one captures the knowledge and courtesy of the employees, and crucially, their ability to inspire trust and confidence. And this actually combined several of those original 10 dimensions, things like communication, credibility, security, competence, and courtesy, all rolled into one. So it's about feeling safe and confident in the interaction, knowing you're dealing with competent, trustworthy people. Precisely. You feel like you're in capable hands. And finally, number 5 is empathy. Yes, empathy. This is about the caring, individualized attention the firm provides its customers. Does it feel like they understand your specific needs? Do they seem to have your best interests at heart? So it's more personal. Exactly. This dimension combined aspects like understanding the customer and access from the original 10. So these 5 dimensions, tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, they capture the essence of all those initial ideas, but in a much more focused and actionable way. So a really natural question for anyone thinking about using a tool like this, maybe in their own work or research, is, okay, but how trustworthy is this scale? Can we rely on it? And the paper rigorously tested SERVQUAL for both its reliability, does it measure consistently, and its validity, does it actually measure what it claims to measure? And the results. The results were consistently strong. It showed high reliability across all their studies, meaning the scale gives consistent results time after time in different settings. Its validity was also strongly supported. For instance, the SERVQUAL scores consistently matched up with customers' overall quality ratings. Whether they rated a firm as excellent, good, or fair, poor. It also showed the expected links with things like customers' likelihood to recommend the firm or whether they had reported a specific problem. That sounds pretty convincing. It really is. For any research instrument, that's the key. Can you trust its measurements, and do they genuinely reflect the concept you're interested in? SERVQUAL definitely passed those tests, proving itself a robust tool. Okay, so what does all this actually mean for businesses out there? And maybe for you, if you're a budding researcher looking to apply these concepts. Well, SERVQUAL offers a ton of practical applications. First off, businesses can use it periodically to track their service quality trends over time. Are we getting better or worse? And specifically where? Right, it gives you a benchmark. Exactly. It's also most powerful when you use it alongside other feedback, like talking to your employees, doing employee surveys to ask them what gets in the way of delivering great service. And of course, systematically analyzing customer suggestions or complaints. It paints a fuller picture. You can also use SERVQUAL to assess your quality along each of those 5 dimensions we just talked about. Or you could just get an overall measure of service quality. And crucially, it can help you figure out the relative importance of each dimension to your customers' overall perceptions. That's huge. Isn't it? Like, the paper found that across the firms they studied, reliability was consistently the most critical dimension. Then assurance. Empathy was generally least important, though still significant. Knowing that tells a business exactly where to focus its limited resources for the biggest impact on how customers see them. Yeah, why guess where to invest when the data can point you towards reliability being paramount, for example? Companies can also use this to categorize customers into different perceived quality segments, maybe high, medium, low, and then dig deeper into why they fall into those groups. And if you're a multi-unit business like a retail chain or a bank with many branches, you can use it to track service levels across different locations. You could potentially even tie these scores to manager performance appraisals, so you want to be careful how you implement that. True. And very powerfully, businesses can use it to assess their service performance relative to their main competitors, just by having customers rate multiple firms using the same scale. That gives you a clear sense of your competitive strengths and weaknesses, your position in the market. So to kind of sum it up, SERVQUAL really helps businesses understand
what customers expect and how they perceive the reality of the service they receive. By identifying those specific gaps between expectations and perceptions across the 5 dimensions, it pinpoints concrete areas for managers to focus on to take action and hopefully improve service quality. And beyond its direct business uses, what's also incredibly significant is that having this robust instrument available really spurred a lot of much-needed empirical research into service quality across many different fields. It basically provided a common language and a reliable tool for scholars to build upon, which led to a much deeper understanding of this really complex topic. You know, as we wrap up this exploration, it's truly remarkable when you stop and think about it, how a paper from 1988, developed way before the internet was widespread, certainly before things like instant messaging for customer service or AI chatbots were even conceived of, how it still offers such a robust and frankly relevant framework for understanding service quality today. It really holds up, doesn't it? It does. It makes you think about how understanding these foundational elements, those tangibles, the reliability, the responsiveness, assurance, and empathy, how crucial they continue to be, not just for businesses trying to achieve excellence, but maybe for anyone looking to build meaningful connections. Whether that's in a professional setting, maybe a community group, or even just in our personal interactions. It kind of raises the question for you listening right now. Beyond the numbers and the surveys, how do you define a truly high-quality interaction in your own daily life? And what does this pioneering research, even decades later, teach us about building and delivering those really invaluable experiences? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, ভাবুন তো, একটা প্রোডাক্ট, ধরুন একটা ফোন, সেটার মান যাচাই করা মোটামুটি সোজাই, টেকসই কিনা, ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা, এসব হ্যাঁ, দেখা যায়, ধরা যায়। কিন্তু ধরুন একটা ব্যাংক বা একটা কুরিয়ার সার্ভিস, তাদের সেবার মান, সেটা কিভাবে মাপবেন? ঠিক, এটা বেশ কঠিন, কারণ সেবা তো চোখে দেখা যায় না, ধরাও যায় না, আর এক একজনের কাছে অভিজ্ঞতাটা এক এক রকম হয়, তাই না? একদম। তো এই কঠিন কাজটাকেই একটা কাঠামোয় ফেলার চেষ্টা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 4 দশক আগে। হ্যাঁ, আজকের আলোচনাটা আসলে একটি লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা একটা সারাংশ। আমরা যে গবেষণাপত্রটা নিয়ে কথা বলছি সেটা 1988 সালে জার্নাল অফ রিটেলিংয়ে বেরিয়েছিল। ও, বেশ পুরনো তাহলে। হ্যাঁ, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিরোনাম ছিল SERVQUAL, a multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality. আর এর লেখকদের নামগুলো বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে। প্যারাসুরামন, টেক্সাস A&M ইউনিভার্সিটি থেকে। হ্যাঁ, আর তার সাথে ছিলেন লিওনার্ড এল বেরি, তিনিও টেক্সাস A&M ইউনিভার্সিটির, আর ছিলেন ডিউক ইউনিভার্সিটির ভ্যালেরি এ জেইথামল। ইন্টারেস্টিং। আর এর প্রভাবটা কেমন ছিল? প্রভাব অমচুনান। গুগল স্কলার যদি দেখেন, এই পেপারটা 54,000 বারেরও বেশি সাইট করা হয়েছে। ভাবা যায়? 54,000? তার ম্যানেজমেন্ট গবেষণা এটা একটা ক্লাসিক টেক্সট। নিঃসন্দেহে। সেজন্যই আমাদের একটা অনুরোধ থাকবে, শ্রোতারা যদি সময় করে এই অত্যন্ত সুচিন্তিত আর দারুণভাবে কাঠামোবদ্ধ গবেষণাপত্রটা একবার পড়েন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে কিন্তু। অবশ্যই পড়া উচিত। আচ্ছা, তাহলে মূল চ্যালেঞ্জটা কি ছিল? যা অদৃশ্য, যা স্ট্যান্ডিক পরিবর্তন হচ্ছে, আর যার উৎপাদন আর ভোগ একসাথেই হয়, সেবা, সেটার মান মাপা। সেটাই গবেষকরা শুরু করলেন একটা মূল ধারণা দিয়ে। তারা বললেন, সেবার মান হলো দুটো জিনিসের মধ্যেকার পার্থক্য বা গ্যাপ। দুটো জিনিস কি কি? এক হলো গ্রাহকের প্রত্যাশা, তিনি কি আশা করছেন তা নয়, বরং তিনি মনে করেন একটা ভালো সেবা প্রদানকারী সংস্থার কেমন হওয়া উচিত। ওহ, আচ্ছা, একটা আদর্শ মানদণ্ড। আর দ্বিতীয়টা হলো গ্রাহকের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার উপলব্ধি, তিনি সেবাটা নেওয়ার পর বাস্তবে কি অনুভব করলেন বা বুঝলেন। এই দুটোর মধ্যে যে ফারাক, সেটাই হলো সেবার মানের একটা পরিমাপ। বাহ, ইন্টারেস্টিং আইডিয়া। এই প্রত্যাশা আর প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ফারাক মাপা। তো এই ধারণা থেকে তারা কিভাবে একটা প্রশ্নমালা বা স্কেল তৈরি করলেন? সেটার জন্য তারা প্রথমে গ্রাহকদের সাথেই কথা বললেন, ফোকাস গ্রুপ ইন্টারভিউ করলেন। সেখান থেকে সেবার মানের প্রায় 10টা সম্ভাব্য দিক বেরিয়ে এলো। যেমন
কয়টা উদাহরণ দেয়া যায়? হ্যাঁ, যেমন ধরুন নির্ভরযোগ্যতা, মানে কথা দিলে কথা রাখা। তারপর সাড়া দেওয়ার মানসিকতা, মানে গ্রাহককে সাহায্য করার আগ্রহ। কর্মীদের ব্যবহার কেমন সেটাও ছিল। এরকম 10টা দিক। বেশ কয়েকটা দিক। তারপর এই 10টা দিক ধরে তারা প্রাথমিকভাবে প্রায় 97টা প্রশ্ন তৈরি করলেন, মানে বিভিন্ন আঙ্গিকে এই দিকগুলো মাপার জন্য। 97টা? অনেক প্রশ্ন তো। সেখান থেকে ফাইনাল স্কেলে আসাটা নিশ্চয় একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। ঠিক, সেটাই ছিল আসল কাজ। এই 97টা প্রশ্ন নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের সেবা ব্যবহার করেন, যেমন ব্যাংক, ক্রেডিট কার্ড, অ্যাপ্লায়েন্স রিপেয়ার। এরকম প্রায় 200 জন গ্রাহকের উপর সার্ভে করলেন। মানে ডেটা সংগ্রহ করলেন? হ্যাঁ, তারপর শুরু হলো পরিসংখ্যানের কাজ। কোএফিসিয়েন্টস আলফা দিয়ে দেখলেন প্রশ্নগুলো নিজেদের মধ্যে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস ব্যবহার করলেন এটা দেখতে যে কোন প্রশ্নগুলো আসলে একই লারণের বিষয় মাপছে, সেগুলোকে একসাথে গ্রুপ করা যায় কিনা। এই অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তারা কি করলেন? এর মাধ্যমে তারা দেখলেন কোন প্রশ্নগুলো নির্ভরযোগ্যভাবে মাপতে পারছে, কোনগুলো অপ্রয়োজনীয় বা একই কথা বলছে। ধাপে ধাপে সেগুলোকে বাদ দিলেন, আবার কিছু সম্পর্কিত দিককে একীভূত করলেন। এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত 22টা প্রশ্ন আর 5টা মূল মাত্রা বা ডাইমেনশন ফাইনাল হলো। তার মানে 97টা থেকে 22টা প্রশ্ন আর 10টা দিক থেকে 5টা মাত্রা। বাহ! আচ্ছা, যারা গবেষণা জগতে নতুন তাদের জন্য এটা কিন্তু একটা দারুণ উদাহরণ, তাই না? একদম। কিভাবে একটা বিমূর্ত ধারণা, যেমন সেবার মান, সেটাকে ধাপে ধাপে কঠোর পদ্ধতি মেনে পরিমাপযোগ্য করে তোলা যায়, তার একটা চমৎকার প্রক্রিয়া। তো এই চূড়ান্ত 5টা মাত্রা কি কি ছিল একটু বুঝিয়ে বলা যাক। অবশ্যই। প্রথমটা হলো ট্যাঞ্জিবলস বা দৃশ্যমান বিষয়, মানে যা চোখে দেখা যায়। যেমন ধরুন অফিসের সাজসজ্জা, যন্ত্রপাতি, কর্মীদের পোশাক। আচ্ছা, দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয় রিলায়েবিলিটি বা নির্ভরযোগ্যতা, মানে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে সেটা ঠিকঠাক পালন করার ক্ষমতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটাই ধরা হয়। খুবই যুক্তিযুক্ত। তৃতীয় রেসপন্সিভনেস বা সাড়া দেওয়ার মানসিকতা, গ্রাহকদের সাহায্য করার ইচ্ছা, দ্রুত সেবা দেওয়ার প্রবণতা। চতুর্থ মাত্রাটা কি? চতুর্থ হল অ্যাসুরেন্স বা আশ্বাস। এটা হলো কর্মীদের জ্ঞান, তাদের ভদ্র ব্যবহার এবং গ্রাহকের আস্থা অর্জনের ক্ষমতা। এটার মধ্যে কিন্তু আগের 10টা দিকের কয়েকটা মিশে আছে, যেমন কর্মীদের যোগ্যতা, সৌজন্য, নিরাপত্তাবোধ তৈরি করা। বেশ কয়েকটি দিক একসাথে। আর পঞ্চম বা শেষ মাত্রা? পঞ্চম হল এমপ্যাথি বা সহানুভূতি, মানে গ্রাহকদের প্রতি কতটা যত্ন নেওয়া হচ্ছে, ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে কিনা। এটার মধ্যেও আগের দুটো দিক, গ্রাহককে বোঝা আর সহজে যোগাযোগ করতে পারা, এগুলো যুক্ত হয়েছে। তার মানে শুধু কাজটা নিখুঁতভাবে করলেই হবে না, অফিসের পরিবেশ কেমন, কর্মীরা কতটা সাহায্য করতে আগ্রহী, তাদের আচরণ, জ্ঞান, ভরসা দেওয়ার ক্ষমতা আর ব্যক্তিগত মনোযোগ, এই সব মিলিয়েই সেবার মান তৈরি হচ্ছে। একদম ঠিক। আর এই যে সার্ভকোয়াল স্কেলটা তৈরি হলো, এটা একাধিক পরীক্ষায় নির্ভরযোগ্য বা রিলায়েবল আর বৈধ বা ভ্যালিড প্রমাণিত হয়েছে। মানে এটা ধারাবাহিকভাবে সেটাই মাপে যা মাপার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আচ্ছা, নির্ভরযোগ্যতা সবচেয়ে জরুরি বললেন। হ্যাঁ, গবেষণায় এটাই পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। গ্রাহকের সামগ্রিক মানের যে ধারণা, তার উপর এই নির্ভরযোগ্যতার প্রভাব সবথেকে বেশি। মানে অন্য সব দিক হয়তো ভালো, কিন্তু যদি প্রতিশ্রুতি মতো সেবা না দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু গ্রাহক সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হন। এটা তো ব্যবসাগুলোর জন্য একটা বিরাট উপলব্ধির ব্যাপার। অবশ্যই। এই স্কেলটা ব্যবহার করে কোম্পানিগুলো বুঝতে পারে গ্রাহকরা ঠিক কোন দিকটায় বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, কোথায় তাদের ঘাটতি আছে, এমনকি প্রতিযোগীদের সাথে নিজেদের তুলনাও করতে পারে। শুরুতে যে সমস্যার কথা বলছিলাম আমরা, সেবার মান বোঝা কঠিন, সার্ভকল সেটার একটা কাঠামোবদ্ধ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করল। মানে একটা বাস্তবসম্মত পথও দেখালো সেবার মান উন্নত করার জন্য। একদম, একটা বিমূর্ত কনসেপ্টকে মাপার টুল। কিন্তু একটা প্রশ্ন আসছে মনে, এটা তো 1888 সালের মডেল, প্রায় 4 দশক আগের। আজকের দিনে বিশেষ করে যখন টেকনোলজি, এআই এগুলো সেবার ধরনটাই পুরো পাল্টে দিচ্ছে, তখন এই মডেলটা কতটা প্রাসঙ্গিক? খুব ভালো প্রশ্ন। গ্রাহকের প্রত্যাশা কি এখন অন্যরকম হয়ে যায়নি?
যেমন ধরুন ওই সহানুভূতি বা আশ্বাসের মতো মানবিক দিকগুলো। ডিজিটাল যুগেও কি এগুলো একই রকম গুরুত্বপূর্ণ, নাকি অন্য কিছু বেশি ম্যাটার করে এখন? এই প্রশ্নগুলো সত্যি ভাবায়। প্রযুক্তি হয়তো অনেক কিছু সহজ করেছে, ডেটাভিত্তিক অ্যানালিসিস আরও সূক্ষ্ম হয়েছে, কিন্তু মানসিক স্পর্শের চাহিদা কি পুরোপুরি চলে গেছে, নাকি তার রূপ বদলেছে? হয়তো আজকের প্রেক্ষাপটে এই ক্লাসিক কাজটাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করার, এর প্রাসঙ্গিকতা বিচার করার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। सोचिए, कभी आप किसी दुकान पर गए या शायद बैंक में कोई काम था, आपको जो सर्विस मिली वो अच्छी लगी या बुरी, ये आप तय कैसे करते हैं? मतलब कोई फ़ोन कितना चलेगा ये तो चलो जांचा जा सकता है, पर सेवा वो तो दिखती भी नहीं, उसे कैसे परखें? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले एक बहुत ही कहना चाहिए प्रभावशाली शोध पत्र पर बात करेंगे। और ये चर्चा जो है वो उस पत्र के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM द्वारा तैयार किए गए सारांश पर आधारित है। ओरिजिनल पेपर तो 1988 में जर्नल ऑफ रिटेलिंग में छपा था। इसका टाइटल है SERVQUAL, अ मल्टीपल आइटम स्केल फॉर मेजरिंग कंज्यूमर परसेप्शंस ऑफ सर्विस क्वालिटी। और इसके लेखक हैं A परशुरामन, वैलरी A ज़ीथमल और लियोनार्ड L बेरी। ये उस समय अमेरिका की जानी मानी यूनिवर्सिटी से थे, टेक्सास A&M और ड्यूक यूनिवर्सिटी। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा बस इस बात से लगा लीजिए कि गूगल स्कॉलर कहता है इसे 54,000 से ज़्यादा बार साइट किया गया है। 54,000? मतलब ये मैनेजमेंट रिसर्च की दुनिया में एक क्लासिक टेक्स्ट, एक मील का पत्थर माना जाता है। तो हम सभी सुनने वालों से, चाहे वो इस चैनल से जुड़े हो या नहीं, ये गुजारिश करेंगे कि भाई इस बहुत बारीकी से लिखे गए और ठोस रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये बातचीत खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो एकेडमिक शोध में मतलब रिसर्च में नए हैं और अपना सफ़र शुरू ही कर रहे हैं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। सेवा की गुणवत्ता, सर्विस क्वालिटी, इसे मापना किसी प्रोडक्ट, मान लीजिए कार या फ्रिज, की क्वालिटी मापने से ज़्यादा मुश्किल क्यों है? वजह यह है कि सेवाएं अक्सर दिखती नहीं, इंटैंजिबल होती हैं। हर बार थोड़ी अलग हो सकती हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं इसे, और उनका बनना और इस्तेमाल होना वो साथ साथ होता है। बिल्कुल इनसेपरेबल। तो फिर जांचे कैसे? यही पे अनुभूत गुणवत्ता, परसीव्ड क्वालिटी का आइडिया आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुभूत गुणवत्ता का मतलब है कि ग्राहक, कस्टमर किसी सेवा को कुल मिलाकर कितना बढ़िया या कितना औसत मानता है। ये कोई टेक्निकल नापतोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी नहीं है। ये ग्राहक का अपना नजरिया है, उसका एटीट्यूड है जो धीरे धीरे बनता है। और ये किसी एक बार के लेन देन से मिली खुशी यानी सेटिस्फैक्शन से भी अलग है। अच्छा। हाँ, रिसर्चर्स ने जब फोकस ग्रुप इंटरव्यू किए, लोगों से बात की, तो पता चला कि कई बार लोग किसी एक सर्विस से खुश तो थे, पर पूरी फर्म को हाई क्वालिटी वाला नहीं मानते थे। अच्छा, तो ये अनुभूत गुणवत्ता सिर्फ संतुष्टि से कुछ ज्यादा है। ये दिलचस्प है। तो फिर इसको मापने के लिए रिसर्चर्स ने क्या तरीका निकाला? यही SERVQUAL का जो मेन आइडिया है वो सामने आता है कि ग्राहकों की अपेक्षाओं, मतलब उन्हें क्या मिलना चाहिए, और उनके असल अनुभवों के उन्हें क्या मिला, इनके बीच का जो गैप है, जो फासला है, उसे मापा जाए। बिल्कुल है। ये वो नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि ये कि ग्राहक की इच्छाएं क्या हैं, वांट्स वाली बात है। हाँ, और इस तरीके को बनाने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी गहरा था। मतलब यूं ही नहीं बन गया। पहले तो उन्होंने बहुत गहराई से क्वालिटेटिव रिसर्च किया। क्वालिटेटिव रिसर्च, उससे सेवा की गुणवत्ता के 10 संभावित पहलू, डायमेंशंस पहचाने। 10? हाँ, 10। जैसे टैंजिबल्स यानी भौतिक चीज़ें, रिलायबिलिटी यानी भरोसा, रिस्पॉन्सिवनेस यानी कितनी जल्दी जवाब देते वगैरह। फिर इन पहलुओं को नापने के लिए 97 सवाल बनाए गए। आइटम्स कहते हैं इनको। 97? हाँ, 97। हर सवाल के 2 हिस्से थे, एक एक्सपेक्टेशन के लिए, दूसरा परसेप्शन के लिए, और रेटिंग 1 से 7 के स्केल पर थे। 97 सवाल, ये तो सच में बहुत ज्यादा लगते हैं। इनको फिर सुधारा कैसे गया, मतलब कम कैसे गया? कोई खास तरीका था? हाँ, बिल्कुल, एक व्यवस्थित तरीका था। पहले तो अलग अलग तरह की सेवाएं जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, रिपेयर सर्विस, इनके ग्राहकों से डेटा इकट्ठा किया। फिर स्टैटिस्टिकल तकनीकें लगाई गई, जैसे कोएफिशिएंट अल्फा। ये देखता है कि स्केल के सवाल आपस में कितने कंसिस्टेंट जवाब दे रहे हैं। अच्छा। फिर आइटम टू टोटल कोरिलेशन,
ये देखता है कि हर सवाल ओवरऑल स्कोर से कितना जुड़ा है। और सबसे ज़रूरी फैक्टर एनालिसिस। इसका मोटा मोटा काम ये पता लगाना था कि कौन कौन से सवाल असल में एक ही छुपे हुए पहलू को माप रहे हैं, ताकि उन्हें ग्रुप किया जा सके। तो इस पूरी जांच परख और कह लीजिए काट छांट के बाद वो 97 सवाल और 10 पहलू सिमटकर 22 सवाल और 5 मुख्य आयामों डायमेंशंस में बदल गए। सिर्फ 5 रह गए? हाँ, सिर्फ 5। और ये 5 आयाम आज भी बहुत अहम माने जाते हैं। पहला, भौतिक तत्व, टैंजिबल्स, मतलब ऑफिस कैसा है, इक्विपमेंट कैसे हैं, कर्मचारी कैसे दिखते हैं। दूसरा, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, जो वादा किया वो भरोसे के साथ और सही ढंग से पूरा करना। रिसर्च में अक्सर यही सबसे जरूरी पाया गया है। ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, ग्राहक यही तो चाहता है कि काम ठीक से हो जाए। तीसरा, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिवनेस, ग्राहकों की मदद करने की इच्छा और फौरन सर्विस देना। कितनी जल्दी मदद मिलती है। हाँ। चौथा, आश्वासन, अश्योरेंस, कर्मचारियों का ज्ञान, उनका व्यवहार और उनकी काबिलियत जिससे ग्राहक भरोसा कर सके। इसमें पहले के कई पहलू मिल गए, जैसे कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉम्पिटेंस। अच्छा, ये सब इसमें आ गया। हाँ। और पांचवा, समानुभूति, एम्पैथी, ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, उनकी परवाह करना, इसमें ग्राहकों को समझना, उन तक पहुंच, ये सब शामिल हो गया। और ये जो फाइनल 22 सवालों वाला स्केल बना, इसकी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, मतलब क्या ये भरोसेमंद नतीजे देता है, और वैधता, वैलिडिटी, यानी क्या ये वही माप रहा है जो इसे मापना चाहिए, ये भी जांची गई होगी। बिल्कुल। इसे अलग अलग ग्राहक समूहों पर टेस्ट किया गया। क्रॉनबैक अल्फा जैसे टेस्ट से इसकी विश्वसनीयता कंफर्म हुई। और फैक्टर एनालिसिस व कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जो देखती है कि ये स्केल दूसरे मिलते जुलते मापों से कितना मेल खाता है, इनसे इसकी वैधता भी साबित हुई। तो संक्षेप में कहें, सर्वक्वाल ने बिजनेस और रिसर्चर्स को एक स्ट्रक्चर्ड तरीका दिया जिससे वो ग्राहकों की अनुभूत गुणवत्ता को समझ सकें, माप सकें, वो भी उनकी अपेक्षाओं और असल अनुभवों के बीच के अंतर को इन 5 मुख्य आयामों पर देखकर। हाँ, और इसके फायदे कई हैं। कंपनियां इसे इस्तेमाल करके समय के साथ अपनी सर्विस क्वालिटी ट्रैक कर सकती हैं, अपनी अलग अलग ब्रांच या कॉम्पिटिटर से तुलना कर सकती हैं। अच्छा। उन एरियाज की पहचान कर सकती हैं जहां सुधार की गुंजाइश है, और यहां तक कि ग्राहकों को उनकी क्वालिटी परसेप्शन के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकती हैं। ये एक तरह का फाउंडेशनल टूल है जिसे जरूरत के हिसाब से अडेप्ट भी किया जा सकता है। हालांकि सर्वक्वाल बना तो कई दशक पहले था, पर एक बात सोचने वाली है। आज जब ज्यादातर सेवाएं डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन मिल रही हैं, तो इन 5 आयामों, टैंजिबल्स, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, अश्योरेंस, एम्पैथी, इनका आपसी महत्व कैसे बदला होगा? क्या वेबसाइट का डिजाइन या ऐप का इंटरफेस ही अब नए टैंजिबल्स हैं? हाँ, ये हो सकता है। और क्या डिजिटल दुनिया में समानुभूति या एम्पैथी जताना ज्यादा मुश्किल हो गया है या शायद आसान? ये आज के माहौल में सोचने लायक सवाल है।